Tahan ni San Andres Apostol atong nadungog ang mga pagbasa sa kang San Pablo nga sulat. Mingon siya nga ang mga tao kinahanglan nga mahimo nga magtutuo, makadungog sa ebanghelyo. Apan unsaon man nila pagkadungog kung kini dili iwali? Apan unsaon man kini pagwali kung walay gipadala? Busa ang Dios magtawag og mga tao aron iyang ipadala. Mao kini gitawag nato kang mga apostol, kay ang word nga apostol nagpasabot nga siya nga gitawag sa Ginoo og gipadala. So ang level 1 pagtawag kung common nito nga ang tanan gitawag. So, ang pagtawag, discipleship. Tanan gitawag to become a disciple. Mao to nga daghang mga tawo nga mikuyog kang Hesus. Unya sa kadaghan sa mikuyog kang Hesus, misunod-sunod kaniya og namati sa iyang mga pagtulun-an, si Hesus mipili og 12 ka buok nga gitawag og apostles. So, gikan sa common calling nga to become a disciple of Jesus, mi single out siya og 12 na gitawag og apostles. Ang apostles mao kadtong iyang gipadala. And later on Jesus also sent 72. So nag-expand kining iyang gitawag nga mga apostol. Pankaron atong tan-awon nga kapistahan ni Apostol San Andres. Nga kining si San Andres usa ka simple lamang nga tawo. Ordinaryo, common tao. Ang iyang trabaho mao ang pagpanagat. Og uban sa iyang igsuon nga si San Pedro, gitawag siya sa Ginoo aron mamahimo nga magtangyaw sa maayong balita. Mingon si Jesus kanila, kuyog kamo kanako og tuduan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. So adunay gitawag natong moving up, no, from fishing into catching men and women for Jesus. So adunay pag ni-level up ang ilang trabaho. Karon dili lamang sila mangingisda, kundi sila mangingisda na og mga tao. Ngabot ipasabot ni Jesus, dali tun-an ko kamo o ipadala ko kamo aron pagsangyaw sa maayong balita. Mao man nga samtang sila kuyog pa kang Jesus, mao to gitawag nato nga the period of formation. Jesus was forming them according to the values of the kingdom, forming a community. So take note nga atong una, usa ka komunidad gihimo ni Jesus. He formed a community. Katong 12 nga iyang gitawag, iyang gitigom into one community, iyang kitudluan og iya silang gihatagan sa autoridad. Kauban ni ini si San Andres. Matutan-aon ang daga niya nga dunay pipila lamang ka mention about Saint Andrew. Pero atong tan-awon nga siya gitawag sa Ginoo, siya gipili sa Ginoo, o siya gipadala sa Ginoo. Gitawag, gipili, o gipadala. Usa ka ordinaryo nga tao. So Jesus calls us wherever we are. He calls us in the circumstances that we are. So kung ikaw mag-uuma, gitawag ka sa Ginoo. Kung ikaw mangingisda, ikaw negosyante, ikaw ginikanan, ikaw single, ikaw batanon, o guban pa, gitawag ka sa Ginoo. Nga ang bukasyon sa pagka-apostol sa Ginoo, wala lamang makutob dito sa mga apostoles. No, it's not limited to the apostles, but it is offered to all of us. Mao man bitaw nga hangtod karon ang Ginoo nagtawag og mga apostol aron iyang ipadala. Mao man nga ang simbahan is a sending mother, sending missionaries abroad, sending mothers to different countries, sending apostles to proclaim. Kay
ang atong Ginoo, ang iyang mangkabubuton, mao nga ang maayong balita moabot sa tibuok kalibutan. Go back to Matthew chapter 28 verse 19, o sa ingon sa Ginoo nga ihatag man kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta, busa panlakaw kamo sa tibuok kalibutan ngadto sa tanang mga nasod, isangyaw ang maayong balita, himua ang tanang mga tao nga akong mga tinun-an, o bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sumaw nga ang mga tinun-an human sa pagkabanhaw ni Jesus ug human sa pagkunsad sa Espiritu Santo, empowered by the Holy Spirit, they dare to go to the foreign lands. Miadto sila sa mga nagkalain-lain nga mga lungsod, mga syudad, mga nasod, dito sa mga lugar nga walay kasiguruhan ang ilang kinabuhi. Mao man ang mga apostol kasagaran kit kaila nangamatay nga martyrs. Karon si San Andres namatay siya nga usa ka martir. Paghalad sa iyang kaugalingon alang sa kahimayaan sa Ginoo. Paghalad sa iyang katakos aron pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo. Pagkanindot nga pamalandungan nato kanang iyang kinabuhi, ordinaryo nga tao, mananagat. Posible nga wa to makatiwas og college. Posible nga wa ganto katapos og high school apan gitawag sa Ginoo. So ang atong economic status dili babag para tawgon tas Ginoo. Ang atong educational attainment dili babag sa Ginoo nga tawgon kaniya. Busa mga igsuon, wherever we are, og unsa may imong naabot sa kinabuhi, hinumdumi, gitawag pud ta sa Ginoo. And the first time that we are called by God was during our baptism. The priest pronounces the word, Pedro, I baptized you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. The first that you are called, the first time that you are called by God is during your baptism. Your name is singled out, and in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So mga kaigsunan mo na nga, and every time our church teaches, nita nga hinumdumi ang atong bunyag. Kaya sa atong bunyag, kita mangtanan, kitawag, ato pod kining pagapuyan. Sama sa mga apostoles, labi na kang San Andres nga atong gisaulog ang kapistahan karong adlaw. Manindog kitang tanan ug atong ihalad sa Ginoo ang atong mga pangamuyo.